हेलो पिलामाने भल अछ पिलामाने चलो आज आम पढ़ा तुम साहित्य कुसुम बहीर प्रथम कविता। तो प्रथम कविता ना कौन बोले तुम साहित्य कुसुम बहीर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर कौन जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। तो यार कवि किए पिले पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी। पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी। तो पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी विषय टिके जानिबा चलो पिले। पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी जे कि 1903 मसीहा सेप्टेम्बर 10 तारिख दिन जन्मग्रहण करते पिले। पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी पिले जीवन काल मध्य केते प्रकार लेखा साहित्य रचना करथिले। सेमानक मध्यरु आपण देखंतु कुहू कुहू, ऋणु झुणु, तापरे कौन सुलु सुलु, घंटी घागुड़ी, कला बौद, भाई भौणी, मुसी माउसी, हजिला बलद खोजिला ठेई, डालरे मांकड़ मारोई डिया, उदय भानु इत्यादि। तो शेष पिले सृष्टिर नियम प्रकार से 1994 मसीह देहांत होता। जानतु आम कविता जिया जातीय ध्वजा। तो पिला माने तुम मैंने गोटे काम कर निज निजर खाता और पेन पाखे धरी बस जहाँफल कि मुझे कवितार कठिन शब्द कहबी तो तार अर्थ तुम्हें लिखिदेव है। ये मैंने जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। ध्वजा माने कौन पिले ध्वजा माने पताका जो तुम बाना बोली कौच है। जातीय ध्वजा माने जातीय पताका पिले रे जातीय पताका तुम उड़िया देखीच पिले आम विद्यालय पिले स्वाधीनता दिवस आउ साधारणतंत्र दिवस उड़ाते साधारणतः। तो जातीय पताका बोले साधारणतः 3टी रंग थाए ऊपर केसर मझिरे धला और आम तले कौन थाए सबुज थाए और मझिरे गोटे चक्र थाए जहाँ कह आम अशोक चक्र। तो जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। तो चलन देखा कविता कौन कौची। विदेशी शासन अधीन थिला देश सेकाले भोगुथिलु केते जे आमे क्लेश। स्वाधीन आज आमे काहाकू नाही डर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। पिला माने ए कविता आमर स्वाधीनता परवर्ती समय ना जेते बेले कौन होता पिले पूर्वे आमको इंग्रेजी मैंने शासन करते से अधीन आम देश थिला जेहेतु आम पराधीन थिले सेतेबेले आम बहुत क्लेश भोग करूँ। क्लेश माने कौन कष्ट देखते पे क्लेश माने कष्ट है मैंने विदेशी शासन मैंने इंग्रेजी मैंने जिते आमको शासन करते सेतेबेले आम बहुत कष्ट भोग करूँ। स्वाधीन आज आम क्या नाई डर किंतु पिला माने आम भारत 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख दिन स्वाधीन पाइथिला। से दिन ठारू आम स्वाधीन भाव परिगणित और आम संपूर्ण स्वाधीन और समस्ते आम स्वाधीन भारतर पिला माने है। जेहेतु आम स्वाधीन भारतर पिला माने तो आमर आउ क्या डर नहीं कारण आम जातीय ध्वजा मान जातीय पताका फर फर होई उड़े। तो यही पंक्ति आमर कौन कठिन शब्द कौन आसले पिला माने गोटे क्लेश क्लेश माने कष्ट है आउ ध्वजा मान तो कहली पताका है। देखो तापर जीवा द्वितीय पंक्ति एणिकी भल जहा करिबु सेही काम जातिर इतिहासे रहिब आम नाम कर्तव्य पथ धरी होइबु अग्रसर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। पिला माने जेहेतु आम स्वाधीन भारतर संतान सन्तति तो मैंने समस्त स्वाधीन भारतर संतान माने तो आम आज स्वाधीन पाइले बोली कौन आम ताक हताधार करिया कि ना आम स्वाधीन पाइले बोली हताधार करवा ना आम कौन करिया भल काम आम जो काम भल आम से काम करवा आमती काम करवा जो काम कले कि आमर नाम इतिहास रहिबो आमको लोक मन रखिए। हेले पिला माने तमे तो वर्तमान छोट छोट पिला होइछ तमे माने कौन काम करियो ना तुम मानकर काम है तुम मैंने कौन कर गुरुजन कथा मानब पितामाता कथा मानब से जहाँ कह ता शुणव और
ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମକୁ ବାରଣ କରିବେ ସେ କାମ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଯାହାଫଳରେ କି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ। ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ନାମ ରଖିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବ ଅଗ୍ରସର ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ପିଲେ କାମ ଲେଖ ପିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ କାମ ହେଲା। ପଥ ମାନେ ରାସ୍ତା ମାନେ ନିଜର କାମ ରୂପକ ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଲେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ରସର ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହେଲା। ହେଲେ ପିଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା ଆମେ ଯାହା ଭଲ କାମ ତାହା କରିବା ଯେମିତି ଆମର ଇତିହାସରେ ନାମ ରହିବ। ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ କାମକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଭଲ କାମ କରିବା କାରଣ ଆମର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼େ। ତାପରେ ଯା ତୃତୀୟ ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି ରଖିବୁ ଜାତିଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପିଲାମାନେ ତ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭୋକିଲା ରହିବାନି ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଭୋକିଲା ରଖିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ନିଜେ କାମ କରିବା ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ନିଜେ କାମ କରି ନିଜେ ପେଟ ନିଜେ ପୋଷିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଭୋକିଲା ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜ ଜାତିକୁ ଟେକ ରଖିବା ମାନେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ ଆମର ଭାରତ ଆମର ମାନବ ଜାତି ଭାରତକୁ କ'ଣ ଯେ ପୁରା ନିଜକୁ ପିଲେ ଟେକ ଦେଇ କ'ଣ କରି ମାନେ ପିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ପିଲେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାନି କାରଣ ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ ପିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବ ଜୀବନର ଆଉ ନିଜ ଦେଶକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବୁ ନିଜ ଦେଶକୁ କେମିତି ଶତ୍ରୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ସେଇ ବ୍ରତ କରିବୁ। ସ୍ୱଦେଶ ଲେଖ ପିଲେ ସ୍ୱଦେଶ ମାନେ ନିଜ ଦେଶ ହେଲା। କାରଣ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ଇ ଫରଫର ପାର୍ଟ 1। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାର ପଂକ୍ତି 4 ପଂକ୍ତି 5 ପଂକ୍ତି 6 7 ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ବହି କାଢ଼ି ପିଲାମାନେ ଏ ପଂକ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ପଢ଼ ଓ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଫରଫରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଲା ଟିଚର୍ ମିଥୁନ ସାହୁ।